Yun. Talaga. Ito. Basketball kami. Wash out. Wash out. Wash out. Wash out. Yun ang... Star player. Asan na yun? Star player. Oh, star player namin. Okay, let's go. Oh. Oh. Lahat yan, magaling sa lahat yan. Oo. Mapakanta, mapasayaw, mapababae. Ako. Palagi sa istirahapo yan. Vlog yan, uy. Pwede naman ikat ah. Hindi kakat yan. Naku po. Magkaalaman na. Salita kanina. Ha? San? Ito, si Valdez. Oh. Pakita mo si Valdez. Ref, ano yun? Kalokohan yun, fake news. Fake news na. Panirang puri. Ito mga kaibigan. At madaling araw pa lang. Nakayod na. Akala nila nakakatakot sa Saudi Arabia.